deemeesiin jaalladha jamalee abdii abbu torbatti si lagata abbu torba si dheessa abbu torba si jibba abdiin dhamaaftee if wallaalchiftee dirqamaa waliin jiraachuu maaltu bakka tanaan si gayaa bareedu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa kam nagayaa fayyaadha isiniin ja'a. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa magartuun abdiin buttee jirti. Abdiin butamee jira. Maaliin jee intalli haati sabboontuu faan maal fidanii maal barbaaduu dhufanii jettee gurbaan jaalatee osoo hin ta'in dirqiidhaan mana naqattee intala magartu. As garagalee amma na wajjin haasa'e. Fiidoon tun akka si bira geessuuf abdiidhaan qabaa hordoftoota kiyyaa fiidoo tana isii biraan naagaa shirra godhaadha. Magartuu tana biraan naagaadha. Maaliifi dirqama nama kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa isiin dirqiidhaan abdiin qabdee akka ilmoon abdii isitti haftee ilmoo abdirraa dhaluu barbaaddi. Rabbi khayriyaa godhu abdiin hafuura isaan dhageenyee kunoo isin irraan tana ol baatee dubbattee jirti. Sin jaalladha jee illiinaa kanne abdiinii maal irraa feetanii jetti. Abdiin ammoo isumataan akkamittiin viidiyoo harkaa haqaa jechaadha jira. Isin ammoo oduu akkaan dhageetti ani abdiin hagaan daa'imarraa argadhu abdiin gadin dhiisuu jetti. Ifirraa dhiisaadha jedhan. Duuba yaa obboleettii too ani haatiin ajaa'ibsifte angaraana nyaatta takka takkatti maaliifi laata nama akkamii atiin tuni nama sammuun tantee nagaya si qabdu. Abdiin ilma dhiiraati bar. Baga gammaddan jettee ka kofaltu sani abdiin ajjeeftee as keessallee jiraachuu hin dandeessu. Dhugaadha akkuma sabboontuun jettee ni jaalattaa waan jaalattuuf jecha hin ajjeeftu yoo gaggabsite malee. Yoo gaggabsite abdiin gudeedde malee hin ajjeeftu. Akka beektu akka gaggabsuu beektu sanitti. Saniifuu ati ammaan tana nun saalfachiisin hin bahin miidiyaa tanarratti oolu. Ani keessaafu maqaa kiyyaa danda'in iyyuu haadhuma sabboontuutu hin jiniyu maaliifi afaan haadha sabboontu jetteen sanii torba rigadhuutu fifirra. Maqaa danda'inaan. Aldhalaan akkana maqaa dubartummaa silaa himachuu baatteen har'a wajjin. Abdii ilma dhiiraa mana naqxee uffata irraa yaaftee gurbaa qullaa gangalchitee akka feetetti qaama isaa fattashtee waraabdee lafa kaayyattee tilifoonni sun haqaa qarrabee. Amma ammoo guddumaayyuu ol dabarfattee lafaan akka goote rabbi haa beeku. Abdiin ajjeesee baga gammaddanii. Dhugaadhaanuma ajjeeftaa kayoon si didaatiin ajjeesuu irraa hin deebitu. Annatti hin bilbilana. Ani siif ijaartiin ajjilaa tilifoona kiyyaa harkaan hin qabatina. Siif ijaartiin ajji bantatini tilifoona kiyyaa harkumaanuu hin qabatina. Siistamaa fi waan kana malaanii yoo taate abdiin har'aa boruus gaafa bayyanatti suma biraa deebi'a. Sin fuudhuu if hin dararin sin fuudhu haadha manaa sin godhatu. Ilmoon ati imaana garatti ami fadhattee akka jira deemtee kadhatu tanaayyuu hin hambisin yaa Rabbi. Garatti hin hambisin akka intalli tun hin ulfooyne abdiitti yaa dhiiroo. Yoo ulfooytellee ilmoon haa qabdu dirqamaan gurbaa mana galfatte. Khayraa ta gurra ol galuu fi gaggaluutti Rabbi nu dhageessine waan akkanaa bayi magan. Aareetiin odoon sabboontu loluu sagalee nafannaafattee amma immoo isiin sukkara nakkaafteetiin dhufe intaloon tun. Baga gammaddan. Waan akka ta'eetu nallee hin gammachiiftu ani. Na gaddisiifti na rifachiifti malee namni akka magartuudha nan gammachiisu. Abdii fuudhi gaashorro isii ija hidhiiti mana ni kaagee mana qaadii geessi ni kaa hidhadhu isaa siituun ni kaa hidhatu malee abdiin ni kaasi hidhatu. Maaliifi abdiin ni kaasi hidhatu gurbaa fardaa lafaan si dheessu mana galfattee ifi ol dabarsitee gabbaatee fiidiyoo irraa waraabda. Bakkuma inni jiru fiidiyoo maaliif irraa waraabin?
bakkuma inni ciisaa jiru san silaa viidiyoo irraa waraabdee waan inni keessa jiru argaa hordoftoota argaa haadha sabboontuudha maa hin ji'i. Sera na qiyaamaan dhiyaatte siin jaaladha jedhu bar viidiyoo saniif jecha si jala deddeemee siin jaaladha jamalee abdii abbu torbatti si lagata abbu torba si dheessa abbu torba si jibba. Odo si fedhe mana isaa si dhiisee baqatee sirraa ala hin jiraatu. Garuutu dubartiin tadeemanii barbaadaniitu hegereef namaa ta'a malee ta'ifi nama barbaaddu namaafuu hin taatu. Namaaf hin taatu jireenya namaaf hin taatu tafirraa dhiqanii akkanatti fagootti irraa darban magartu. Asin tala bareedduu qashtii naamunaa tana naamunaa. Waanummaan silaa namni deemee fardaa lafaan si barbaadee si argachuuf hawwu atini fardaa lafaan barbaaddee abdiin dhamaaftee if wallaalchiftee dirqamaa waliin jiraachuu maaltu bakka tanaan si gayaa bareedduuti. Anna dibdee bar ijaa ballaan qabdu miilaa cabaan qabdu mee maalii? Shamarran Oromoo qaaliidha bar qaalii ana akka kiyyatti tagartee asin abdiin garuu osoo jireenya wajji jireenyaaf hin tahin Allah. Eenyutti himatan eenyutti seeratan nama aalii bira nama fira bira jiru nama warra bira jiru taate warra isiin irraa argamte jedhanii deemanii warratti himatan. Eenyutti himatanii miila haraa deemu kan ankara dhibe barrakkoon osoo nama itti himatan qabaatte nama sanitti himataniitti nama kana nurraa qabaddaa nama hin jaal nama itti himatan hin qabdu nama irraa dhoorku hin qabdu ramadaanaan furaa nama dhoorkite lulluuqota nagaa hin lulluuqan hafuura nukkutte bakkuma inni isinitti qoonqootti fanni qoonqoo hin ajjeesini yoo gartee isini jaalattaa miti qoonquma bakkuma ciisanii qoonqoo itti guuriga yuuriin argitammaa irraa barbaaddan ka jettuufi humaa takka irraan barbaannu inni dhiiraa humaa irraan hirrifamu yoo lubbuu isaan baasin si ulfeeysa malee hin ulfaawuti qoonqoo afaan kaayif. Ansi arrabsaaf illee silaa jecha akkam kanaan afaan dhufa jecha akkam kan garuutu ilaalchi mukiyya waa hundaafuu jecha badaa siiniin jiru silaa akkanatti qaamaan si argadhee takkaanin sitti hima maaliif abdiin muraadii kiyyaan hin taane xiqqishaa daa'iman taane dhugaadha nama guddaadha yoo atin ammoo isa kana sheeka bira deemtee isa dhamaaftee atillee numa dhamaataa beekadhu. Abdii if wallaalchiftee ati wajji jiraattu kana numa dhamaafamta. Tatanaa magartuu jala murii beeki. Waan lafa taa'anii kaan tadhaabbatanii fuudhuun nama dhibdu jira. Sheeka jala deddeemtan siif ijaartiin hajjiidha. Jala deemtan san dalaaleen lamaan tun ta'a addunyaa ajab jechisiifte tun dhaabbadhaa. Qabeenya isiniin jiru. Waan biraa takka waan jiru hin qabu. Hedduu takka nama aarsa waan ni keessa. Qoonqoo bira taa'eetiin argitan akkan qoonqoo nyaachuu jiru. Anaaf sabboon tun sababaa abdiin achi dhaqetti wallollee hafxirna wajjin hafxiroo diddee kunoo. Akkasittiin. Maal goona gaa oowwanu keessa qabdee taloone oowwanu keessa qabdee unu furaan furaatti hin beeynu waqtiin sa'aan tun tana geesse hin beeynu. Yaa Rabbi abdiin baraare. Yaa Rabbi shayxaana tan harkaa baasi. Yaa Rabbi abdiin shayxaana tan harkaa baasi. Yaa Rabbi nagayaan isa gabbaasi. Yaa Rabbi nagayaan achi isa baasi. Yaa Rabbi nagayaan achi isa baasi. An du'aayin godhaafi silleen du'aayi godhaadhaafi yaa Rabbi achi isa baasi. Intaloontu yoo inni waan isin jiru didde
الراو مرت يا رب نجارك إسباسي يا رب نجارك إسباسي كنوا يا بود عين قد أفجرا عبدي مسكين عبدي نما يعني نما أوجين أبلو خنا وجين يعني أبلو خنا ولينا نما يرود إرتو والبينة جئ نما إلى الشميك أبيكو قالوا صومات بينا فكرنا مجرى رب لبوساتي ها برارو نجيان والنوارك سيسوابتي يا رب نجان كسنة كاسي يا باس وأنا ما نجو ولا لي بري يرد فتتك يوم ما نجو ولا لي في دوت أنا ما قرتو برنا هيسا ما قرتو يو أبولي سوج لالتي يو المديرة يو اللي أرجع شوف دينتو لي ربي المديرة سيف كنا أبدي يو إن اللي انكسدي دوتاتي أبدي هما تكهين قولي وما تكهين قولي وان تكئرت هيادي تكناتي قبجمتوتا في هردفتوتا وان هردفتوني ناجرا دادا فيديو تنمو شير قدادا مغرتو بران ناجيسن أبدي دانكبا